الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ikhwan angkatan pertama di pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 3. Melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, kita bahas tentang al-mamnu' min as-sarf, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Hari ini isim tersebut adalah sifat. Sifat al-mamnu'atu min as-sarfi. Sifat, kata sifat yang dilarang untuk ditanwin. Pada sebelumnya bagian pertama kita bahas al-alam, nama, nama spesifik al-alamu yang tidak boleh ditanwin. Ini minggu lalu ya, 2 hari sebelumnya ya. Al-alam, al-alamu. Ini akhir tahun. 2 hari sebelumnya kita bahas nama-nama yang tidak boleh tanwin dengan 2 alasan. Pertama al-alam, al-alam ya, al-alam disertai muannas. Terus sama ada Tidak, yang pertama nama tidak, tersebut jika kana tidak karena muannatsan apabila alamnya berjenis berjenis perempuan. perempuan, tidak boleh tanwin. Saat dijarkan dengan Eh, Fathah. fathah. Contohnya salam tu ala Salam tu salam, ala itu salam nama nama muannas. Salam tu ala ala suadah. Fuada. Salam tu ala Zainabah, ala Fatimata. Kemudian alam tersebut jika kana Idza kana ajamiyan. hmm, dari selain Arab ya asalnya. Contohnya zahabtu ila Ya Abdullah Landana. London. Yang ketiga, idza kana murakkaban Idza kana murakkaban tarkiban masjiyan. apabila alamnya tersusun dengan susunan Dengan susunan campur campuran campuran. masjidnya, campuran Masjiyan dari dua campuran. kata. Asalnya dari 2 kata. Contohnya New York. New York. Aku pergi ke New York. Zahabtu Sabtu ila New York. New York. New York. Yang keempat alamnya idza kana Idza kana mazidan fihi alifun wa nunun. apabila alamnya Jadi diberi tambahan. ada tambahan dalamnya alif dan nun. Hmm. Contohnya Usmana. Utsman. Salamtu ala. Salamtu ala Utsmana. Yang kelima, idza kana ala wazan إذا كان على وزن الفعل. wazan fi'il. Contohnya أحمد. salamtu ala سلمت على أحمد. Ahmad. Ahmad seperti fi'il af'ala kan? آه. Yang keenam, idza kana إذا كان mudzakkar. مذكرا ثلاثيا مضموما الأول مفتوحا مفتوح الثاني. Apabila jenisnya mudzakkar Jika jenisnya muzakkar, tiga huruf tiga. yang awalnya domah dan Hmm. keduanya fathah. Contohnya Umar, Umaru. Umaru, Umaru. Salamtu ala Salamtu ala Umaru. Umar. Nah, jarnya dengan fathah. Umar, atau dia lebih ringkasnya ala wazan fu'al. Fu'al ya, perubahan dari Amir, al-adl. Itu 6 poin nama yang tidak boleh ditanwin, mamnu min as-sarf.
Dua alasan ini ya, Rustam ya. Nah, Ada dua ilat, dua sebab. Semuanya nama, tapi namanya berbeda-beda. Ada yang mu'annas, ajam, tarkib, alif dan nun tambahannya, wazn fi'il, dan ala wazn fu'al. Itu dua alasan. Dia memiliki dua alasan, dua ilat, dua sebab dia terhalang untuk ditanwin. Al-alam serta mu'annas. Al-alam ajam, al-alam tarkib, al-alam alif dan nun tambahan, al-alam ala wazn fi'il, al-alam ala wazn fu'al. Syukran, Rustam. apa tadi? Sekarang as-sifat Abu Ibrahim, sifat ya. نعم أستاذ. As-sifatul mamnu'atu, الصفة الممنوعة من الصرف. kata sifat yang Kata sifat yang tidak boleh ditanwin. tanwin. Bukan nama dia, Abu Ibrahim ya. نعم. Bukan al-alam, tapi as-sifat. Bukan al-alam. Mata yumna'u sifatu, متى يمنع الصفة من الصرف؟ kapan Kapan sifat itu sifat itu tidak boleh ditanwin? hmm, tumna'u يمنع sif الصفة من الصرف أو التنوين وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. hmm, Eh, Kata sifat sifat itu gitu. tidak boleh ditanwin atau Jadi tidak atau dijarkan dengan fathah pengganti dari mengganti dari kasrah, hmm, yaitu apabila idza kana ala wazni fu'a fa- fu'ala fa'ala fa'la fa'lalan fa'ala gitu. fa'la fa'lanun Jangan ditanwin, nggak boleh tanwin. fa'lanu idza Hmm. kana ala wazni fa'lanu, Apabila sifatnya dengan apabila wazan sifatnya dengan wazan fa'lanu. hmm, fa'lanu. Contohnya ini. Atasya, Atashanu. atsyanu tuh. Fa'lanu kan? Na'am. Atsyanu. Contohnya Muhammad sedang haus. Muhammadun. Muhammadun atashanu. Muhammad sedang haus, kehausan. Ya kan? Yang kedua, Yang kedua, idza kana hmm, bentar. Yang kedua, ini. Idza kana ala wazan, إذا كان على وزن أفعل. apabila di Apabila atas wazan di atas wazan af'alu. af'alu. Isimnya atau isim sifatnya wazan af'alu. Contoh Hasan menjadi Ahsanu. Hasan ahsanu. Ahsanu asbaqu gitu. Sadaqu. Yang ketiga wafi وفي أحاد وما واحد إلى ada أنشار. wa mau hada af'alun. وفي أحاد وموحد إلى أنشار ومأشر. وفي Hmm. كلمة أخرى وفي Nah, كلمة pada أخرى kata uhad itu artinya satu-satu gitu. Dari aslinya wahidun ya, نعم. wahidun dan mauhad. موحدة ثمن. Mauhada ala wazan maf'al gitu. Ala wazan maf'al. Satu-satu juga, satu-satu. Kemudian sampai 10 usyar, 10 gitu. Usyar ala wazan fu'al, fu'al
dan ma'syar ala wazan maf'al, serta pada kata نعم صح. أخرى. ukhor gitu, ukhoru, أخر. أخر. ukhoru. Artinya dia yang lain. Bentuk mufradnya akhoru, akhoru mufradnya, ukhoru jamaknya. نعم صح. Ukhor apa? Ja, جمع. jamak. Ya, ada tiga ya. Berarti pertama, idza kanat ala wazan. آه، أحاد. أحاد. Yang pertama, yang pertama, yang pertama, idza kanat ala إذا wazan. كان على وزن آه، فعلان. Hmm. Yang kedua, إذا كان contohnya على fa'alu وزن atasyanu, contohnya atsya. أتشان. Yang kedua, idza kanat. إذا كانت على وزن أفعل. Hmm. Yang ketiga, fi uhad wa mauhad. في أحاد وموحاد. إلى Usyar. أشار ومعشار. وفي Dan pada كلمة kata أخرى. أخر. ukhor, bentuk jamak dari أخر. a akhar, bentuk jamaknya akhar. Kita cari di kaifatutkin. Apanya nih? Mauhad sama dengan masna tuh. Sulas tuh. Contoh yang ala wazan fa'lan, Allah Ta'ala. قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. Ghadbana tuh. Mamnu min as-saraf. Ala wazan فعلانا. fa'lan. فعلانا. Yang kedua ayatnya. وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها. Nah, بأحسن. ahsan ala wazan فعلا. ahsan ala wazan. Ada hamzah di awal. آه، Ada hamzah di أف awal. Af, أف أف af, أفلال. af'a, أفعى af'a, af'a, أفعالا. lihat tadi nih. Baca lagi ulang. Yang kedua. Idza kanat ala wazan. إذا كان على وزن أفعل. Af'alu, 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 af'alu. Yang pertama fa'lanu, fa'lanu, fa'lanu. Yang kedua af'alu, af'alu, af'alu. Ya, ingat baik-baik tuh نعم نعم. contohnya. Jangan lupa. نعم صح. Ahsan ala wazan أفعل. af'alu, af'alu, af'alu. أفعل. Di fathah dia karena ada huruf jar bi, ya kan? نعم. Kita ulang ya. Sifat yang dilarang ditanwin pertama ala wazan فعلان. fa'lanu. Yang kedua ala wazan أفعل. af'alu. Yang ketiga pada kata uhad, أحاد موحاد. mauhad, ila usyar wa ma'syar, dan pada أشار kata ومأشار وأخر. ukhor. Tiga aja kan nggak banyak kan? نعم زين. Ya, kalau sifat hanya tiga. Kalau alam banyak kan tadi kan? نعم زين. Ini alam tuh. Idza kana muannas, ajam, tarkib, tambahan alif dan nun, wazan fi'il, 6 dia. Fu'al. نعم. Sifat hanya وتيجا.
Hanya tiga doang. Fa'lanu, af'alu, uhad, mauhad, sampai usyar, ma'syar, dan pada kata ukhar. ukhar. Ada kata ukhar. Ditadaburi itu. Abu Ibrahim. Bangsat. Contoh yang, bentar, bukan buka file. Ini tadi ya. Terus, mamnu minas sarf, mamnu minas sarf ini. Ini. Pinggir, ini charge baru. Nih, yang ketiga nih, Abu Ibrahim. Bangsat. Maja'a min asma'il adad. ما جاء من أسماء العدد Masughan ala مصوغا wazan. على وزن فعال أو مفعل. Hmm, yang ketiga, apa yang datang dari nama-nama angka Akan datang dari nama-nama angka yang dibentuk di atas wazan yang dibentuk di atas wazan fu'alu atau maf'alu. maf'alu minal wahidi ila Nah, wahidi ila al-asharati. hmm, Dari satu fu'ad sampai 10. katanya. Itu uhad wa mau Uhad, mauhad, tuna, musanna, masna itu masna mas, masna tuna, masna masna, gitu. masna, Usyar musyar, ma'syar, sampai sini. Jadi uhad ala wazan fu'al, mauhad ala wazan maf'al, al suna ala wazan suna tuna, fu'al, masna masna, maf'al, usyar musyar, fu'al, ma'syar ma'syar, maf'al. وهي لا تستعمل إلا وهي لا تستعمل إلا في ال- الخبر خبر الخبر والحال وال- والنعت. hmm, nama-nama angka tersebut tidak digunakan kecuali Nama angka tersebut tidak digunakan kecuali pada khabar, pada hal, hal dan na'at. na'at qaulihi sallallahu alaihi wasallam
قوله صلى الله عليه وسلم صلاة ال- صلاة الليل Masna. مثنى مثنى. Salat lail itu jumlahnya dua, dua-dua. dua tuh. Masna masna mamnu mina ممنوع من الصراف. karena ala wazan مفعل. maf'al. Dia termasuk nama أنكع. angka. Wa kalimatu ukhar tuh. Kata ukhar. نعم. Ya. Ukhar jamak dari أخر. akhar. Mufradnya akhar, jamaknya ukhar. Contoh ayat, "Waman kana." ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Ayamin majrur kan? نعم. Ukhar naatnya tuh. Majrurnya الفتحة. dengan fathah. Karena mamnu mina ممنوع من الصراف. sarf. Ukhar. Ya kan? أنصر. Syukran Abu Ibrahim barakallahu. أخوان سعد بارك الله. Nah, akhi Rustam, mata tumna'u sifatu? Mata tumna'u sifatu minas sarfi? Kapan kata sifat itu Kapan kata sifat tidak boleh ditanwin? tidak boleh tanwin? Tumna'u sifatu Tumna'u sifatu minas sarfi at-tanwini wa tujaru bil fathati niyabatan anil kasrati. sifat Kata sifat boleh tidak ditanwin. tidak boleh ditanwin dan Dia dijarkan dengan dijar dengan fathah sebagai ganti dari dari kasrah. kasrah. Kapan itu? Idza kana Idza kana ala wazni fa'lanu. apabila di atas wazan Jika di atas wazan fa'lanu. fa'lanu tuh. Ya fa'lanu muzakkar atau muannas nih ya? Muannas. Fa- Fa'lanu Mudzakkar Ustaz. muzakkar. Muannasnya fa'la gitu. Enam. Betul. Muzakkar fa'lan, muannasnya apa? Fa'ala. Fa'la. Ini DL2 ini. DL2 tuh. Ini Rustam. Mudzakarnya fa'lanu, muannasnya Fa'ala. fa'la. Kedua-duanya mamnu minas Anu minas sarfi. sarf. Contohnya yang muzakkar hamidun, Hamidun ghadbanu. ghadbanu tuh. Fatimatu, Fatimatu ghadba. hmm. Yusufu syab, Ya. Yusufu syab'anu. Maryamu Maryanu Maryamu sab'ah. at-talibu, At-talibu kaslanu. At-talibatu kaslah. huwa Huwa sakranu. Hiya sakra. sakrana. Itu yang pertama. Ala wazn apa dia? Fa'lan. Fa'lanu. Yang kedua, idza kana Idza kana ala wazni af'ala. apabila di atas wazan af'alu. Wazannya Af'ala. af'alu gitu. Af'alu. Hmm. Contohnya tadi ayatnya qala ta'ala Walamma raja'a Musa ila kan bukan qaumihi kita bawahnya bawahnya wa idza hayyitum huy bitahi huyitum wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha
Nah, di ahsana ba harfu Harfu jar. ahsana ismun Ismun majrurun. wa alamatu jarrihi Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Niyabatan anil kasrati. ala wazan Ala wazn af'ala. af'alu gitu ya Af'alu. af'alu dia alam apa sifat Sifat itu. sifat bukan alam kan Bukan. nah kemudian yang ketiga wa fi uhada Wa fi uhada wa mauhada illa usyara wa ma'syara wa fi kalimati ukhra. pada nama angka ini ya Nah, uhada uhada ala wazan apa tuh uhada fa'ala. fual fual tuh wazannya Fa'al. ya kalau mauhada ala wazan Af'al. maf'al dan pada kata Usyara. usyar sampai 10. Usyara wa ma'syara. Nah, pokoknya uhad dan usyar al wazan Fa'al. fual. Mauhad ma'syar al wazan Af'al. af'al. Itu nama-nama ang. Angka. Nah, contohnya tadi salatul laili. Salatul laili masna masna. Oh, masna masna tuh. Nggak boleh tanwin. Yes. Ya kan? Sebagai Nah, khobar tuh. Dua-dua. Masna masna. Al wazan maf'al. maf'alun. Dalam ayat juga tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Oh, Yazidu masna wa thulat wa ruba'. mathna wa thulatha wa ruba'. Masna ala wazan Maf'al. thulas ruba' Wa'al. fu'al fu'al. Dan pada lafaz ukhra tuh juga mau sarf. Waman kana maridan Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. nah ukhar nggak boleh tanwin ya ya dia kan naat dari ayam kan Nah, seharusnya ukhorin kan ukhorin nah, dia nggak boleh tanwin jamak dari a akhar. akhor muannasnya ukhra jamaknya ukhar itu ya Firstam Maksud. ada tiga sebab sifat itu tidak boleh tanwin ala wazan fa'alan ala wazan af'alu dan pada kata nama-nama angka uhad fu'al dan maf'al dan pada kata ukhar tidak boleh tanwin wajah akhir Islam Oh, Ustaz, uhad. ya Uhad artinya apa? 10-10 Uhad Ustaz. uhad 10-10 Kalau mau uhad, sama 10-10 ala wazan maf'alun oh, artinya sama. sama uhad itu satu-satu apa bukan 10 dari ahadun wahidun kan Satu, satu, bukan satu. 10 oke dan ana usyar usyar 10-10 Kalau kan usyar 10. 10, 10, hmm. 10 Ustaz ya. 10-10 kalau 99 rusak suman Itu suba hmm. hmm. Berarti iya. Pokoknya satu sampai Double Ustaz ya. Double angkanya double. Satu, satu. mudah-mudahan angka Oh, iya. masna masna wadah ya Rustam Oh, ya Insya Allah. ya Abu Azmi kita baca langsung as-sifatul As-sifatul mamnu'atu mamnu'atu As-sifatul mamnu'atu minas sarfi. kata sifat yang Atas sifat dilarang yang Kata sifat yang tidak boleh ditanwin. Hmm. contohnya Contohnya al-amsilatu 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 al-waladu outsanu. anak itu Anak itu sedang sedang
Anak itu lapar. sedang haus. Sedang haus. Atsyanu ala wazan Eh, Fa'lanu. fa'lan. Sakaitu Saqaitu waladan otsana. saya memberi minum Saya memberi minum anak itu yang haus. anak Anak yang sedang haus. kehausan. Sekarang yang majrur. La 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 tabkhal ala al-otsana. Janganlah kamu pelit Janganlah kamu pelit terhadap yang kehausan, yang sedang haus. ala harfu Ala harfu jar mabniun atsa autsan isim majrur isi majrur bi ala bi ala wa amatu jarihi al fatahatu niyabatan anil kasrati ala wazan ala wazan fa'lanu. ini tuh ala harfu jar Ala harfu jarin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. atsyana Atsana ismun majrurun bi ala wa alamatu jarhi al fatahatu niyabatan anil kasrati li annahu ismun la yansarif. majrurnya Dengan fathah. Bagian kedua Anta asbaku minni. kamu lebih dahulu Kamu lebih dahulu dari saya. asbaku ala wazan Asbaku ala wajan af'alu. nama atau sifat Sifat. minggu lalu alam kan Nah, Ahmadu alam isnan lam yakun ghairuka asbaqa minni. selain kamu Selain kamu tidak boleh mendahuliku. tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih dahulu Tidak ada lebih dahulu dari saya. Lasta ba bias lasta bi asbaqa mina Ali. min alina kamu tidak lebih dahulu Kamu tidak lebih dahulu dari Ali. bias ba Harfu jarin mabniun ala sukun. ala kasrah Ala kasrah. bi mabni ala Ala kasri. Asbaqa ismun majrurun wa alamatu jarihi bi ba wa alamatu jarihi al fatahatu niyabatan anil kasrati li anahu ismun la yansarif ala wazan af'ala. bagian ketiga Waqafa junudun masna. Tentara itu berdiri dua orang. Dua. masna ala Ala wazan fa'la.
Maf. Maf'ala. Maf'alun. Maf'alu. Alu. Oh, maf'alu. Maf'alu ya. Nah, Ustaz. Maf'alu. Suaranya mantu. Taqabaltu. Taqabaltu ma'a junudin masna. Aku Aku bertemu, Ustaz. bertemu atau berhadapan Berhadapan dengan tentara dua. tentara dua-dua Dua-dua. dengan pasukan Ja'an Ja'a auladu sulasa. anak-anak datang Anak-anak datang tiga. tiga. Datangnya bertiga-tiga. Yang nomor dua. Ma'al junudin Ma'a ismun jarin. ma'al zarf. Oh, dong. Junudin mudhaf. Junudin mudhof Ilaih. mudhofun ilaih. Masna sebagai Masna sebagai naat. Maf'ala. majrur. Ala wazn maf'ala. Majrurun Majrurun bi fathah. bil fathah niabatan anil kasrah. Nah, fathahnya mana? Muqaddarah. Ya. Fathahnya Muqaddarah. Dibayangkan. Ini. Taqabaltu Dorf makan. Nah, masna. mansubun ala dzarfi. Ma'al Ma'a dzarfu makan mansubun ala dzarfihi wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-fathatu. Junudi mudhofun ilaihi majrurun bi mudhof. Walam tu jari al-kasrati. Al-kasratu. Masna na'tun majrurun. Wa alamatu jarihi al-fathatu muqaddarah. Alal alifi niabatan anil kasrah. Nah, gitu. Kalau urusan maf'al kan? Nah, maf'al. Yang keempat, nazar. Yang Ustaz. Yang keempat, nazar. Nazartu ila auladi sulasa. Aku melihat kepada anak-anak tiga. Memandang anak. Ini memandangnya tiga-tiga. Memandang tiga-tiga. Dakhalal madrasata bi banatun akhar. Ukhar. Ukharu. Telah masuk ke sekolah anak-anak lain. Anak perempuan yang lain. Anak perempuan yang lain. Nah. Marartu bi banatin ukhar. Aku bertemu dengan anak-anak lain, anak-anak perempuan yang lain. Ukhar, banat. Ukhar sebagai Naat. Majrurun bil fathah. Niabatan anil kasrah. Li'annahu ismun la yansarif. Ya, bahasanya. Ukhar na'tun majrurun. Walau tujari niabatan anil kasrah. Li'annahu ismun la yansarif. Silakan. Nam.
Syukran. Abu Apa Azmi. Ustaz? Apa? Akhi Abu Zaid. As-sifat. Tafadhal. Abu Zaid hadir. Abu Ibrahim. Mungkin. Naam, Ustaz. As-sifat. Abu Zaid ada? As-sifatu Suaranya tak ada. Halo. نعم زين. Tafadhal. نعم زين. As-sifatu. الصفة الممنوعة من الصرف. Sifat yang dapat Sifat yang tidak dapat dapat ditanwin. Nah. Al-amthilah. الأمثلة الولد عطشان. سقيت ولدا عطشانا. لا تبخل على عطشانا. أنت أسبق مني. لم يكن غيرك أسبق مني. لست بأسبق من علي. وقف جنود مثنى. تقابل جنود مثنى. جاء الأول ثلاثا. دخل المدرسة بنات أخر. مررت ببنات أخرى. نظرت إلى أولاد ثلاثا. Maksud tadi yang atsyan akhir Abu Zaid. La tabkhal ala atsyana ala harfu على حرف جر. atsyana عطشانا اسم مجرور. ismun majrurun اسم مجرور bi'ala بعلى وعلامة جره الألف. al-fathatu الفتحة niyabatan نيابة عن kasrati الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. gitu ya. Dia majrurnya على dengan fathah. مجرور مفتح. Ya akhir Abu Zaid. Tuh. La tabkhal ala atsyana ala harfu jarrin على حرف جر مبني على السكون لما اسم مجرور بعلى وعلى jarrihi وعلامة جره الفتحة niyabatan يعني الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. ya. Ini kan atsyana. Katakan atsyan alam apa sifat? الطشان صفات. Sifat ala wazan أف apa ini? fa فعلان. fa'lan muannasnya فعلا. fa'la ini. Abu Zaid. Fa'lan muzakkar, fa'la muannas. Contohnya ghadbanu, ghadba muannas ini. Syab'anu, شبعان شبعاء. kaslanu, كسلا. sakranu, تكرار. sakran. Abu Zaid. Abu Ibrahim. As-sifatul mamnu'atu. as-sifatul mamnu'atu min as-sarfi. Sifat yang tidak boleh. Sifat yang tidak boleh ditanwin. Jarnya dengan Jarnya dengan kasrah. Dengan fathah. niyabatan
niyabatan anil kasrati. Hmm. Amzilah. Al-ahsanatu al-waladu at-tashanu. Hmm. Anak itu sedang haus. Anak itu sedang haus. Saka itu Siapa itu waladan at-tashana? memberi minum Saya memberi minum anak yang sedang anaknya. haus. Hmm. La tabkhal. La tabkhal ala at-tashana. Jangan kamu pelit. Jangan kamu pelit kepada yang sedang haus. Hmm. Atsyan ala wazan Fa'lana. muannasnya Fa'la. fa'ala. Anta Anta asbaqu minni. Kamu lebih Kamu dahulu. lebih dahulu dari saya. Lam yakun Lam yakun ghairuka asbaqu minni. Za'la. Za'la. Selain kamu tidak ada yang Dan kamu tidak ada yang lebih dahulu dari saya. lasta Lasta bi asbaqa minni. Lasta bi asbaqa min Ali. kamu tidak lebih dahulu. Kamu tidak lebih dahulu dari Ali. Asbaqu ala wazan Asbaqu ala wazan af'alu. af'alu. Ini kan superlatif simpatil ya. Nah, paling, yang paling. Waqafa Waqafa junudun mathna. Waqabaltu Waqabaltu ma'a junudin mathna. ja'al auladu Ja'al awladu thulatha. masna ala wazan Mathna fa'la. masna. Nah, Ini tadi tuh masna maf'al. maf'alu Maf'alu. maf'alu. Kalau sulas ala wazan fu'a Fu'alu. fu'alu tuh sulas fu'al. Oke lagi ya. Masna ala wazan Masna ala wazan maf'alu. sulas Tulas fu'alu. Fu'alu. itu nama-nama Nama engkah. angka digunakan sebagai khobar sifat fanaat ya. Nah, Seperti junudin masna ya. Aku berhadapan dengan pasukan dua-dua. dua-dua tuh. Masna di sini sebagai kata Sifat. sifat naat. Naat Naat. majrurun Naat majrurun. majrur bil Naat majrur bil alif. bil fathah bil fathah. muqaddarah li'annahu ismun la Annahu mithun la yansarif. nazartu Nazartu ila auladin thulatha. sulasa gitu naat kan naat majrur bil Majrur bil fathati. niyabatan anil kasrati. li'annahu ismun لأنه اسم لا ينصرف. dakhala al-madrasata دخل المدرسة بنات أخرى. مررت ببنات أخرى. sebagai Oke, nah, naat dari banat
majrur bil مجرور بالفتحة niyabatan نيابة عن الكسرة لأنه يكتب لا يقول. Ikran Abu Ibrahim bagus. عفوا صحيح. Rustam as-sifatu As-sifatul mamnu'atu min as-sarfi. langsung al-amthilatu Al-amthilatu al-waladu atashanu. hmm. Saqaitu Sakai saqaitu waladan atashana. la tabkhal La tabkhal ala atashana. Anta asbaqu minni. atshan ala wazan Naam. atshan ala wazan Atashana fa'lan. muannasnya Atasha. nam atsha fa'ala Fa'la. anta asbaqu Anta asbaqu minni. lam yakun Lam yakun ghairuka asbaqa minni. lasta Lasta bi asbaqa min aliyin. asbaq ala wazan Asbaqa ala wazni af'ala. af'alu Af'alu. af'alu saja waqafa junudun Waqafa junudun mathna. pasukan itu berdiri Pasukan berdiri dua-dua. dua-dua nah, berjumlah dua-dua masna ala wazan Mathna ala waznan fa'ala. masna ma Mathna ala waznan maf'al. maf'alu tuh Maf'alu. maf'alu kemudian apa lagi taqabal tuh Qabaltu ala junudin mathna. nah, masna tuh junudin man'ut kan masna sebagai Na'atun. na'at majrurun Majrurun bil fathah. Muqaddara. fathahnya dapat darah li'annahu ismun 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 la la yansarif. ala wazan Ala wazni maf'alu. Maf'ala. ja'al auladu thulathu Ja'al awladu thulatha. thulasa nah. Thulasa betul ala wazan thulasa ala wazan Wa'ala. fu'ala ini apa tadi fu'al fu'ala kita coba lihat i'rabnya ya i'rabnya Rustam ja'al auladu thulasa ja'a fi'lun madin Ja'a fi'lun madin mabni ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. al auladu Al-awla fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Thulatha thulas halun min hal dari sahibul halnya mana halun min fa'ilun. in fa'il Ja'a min fa'il ja'a mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. hmm. Thulasa sebagai hal sahibul halnya mana Sahibul halnya aulad. aulad nah sebagai hal ya keadaan nazar tuh Nazartu ila auladin thulatha. sulasa sebagai apa ini Sebagai na'at. naat majrurun Majrurun bil fathah. niyabatan Niyamatan al-kasrati. li'annahu Liannahu ismun la yansarif. nah dakhalal Dakhala madrasata al-madrasata banatun ukhar ukhar. hmm. marar tuh Marartu bi banatin ukhar sebagai sebagai na'at. naat majrurun Majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati. hmm. Liannahu ismun la yansarif. nah jadi masna sulas dan ukhar itu digunakan biasanya sebagai naat hal ya naat atau hal ya
atau khobar sebagai khobar. Oke, Ustaz. Ustaz. Tadi keterangannya dengan dibaca Abi Ibrahim. Wa hiya la tusta'malu illa ini. Wa hiya la tusta'malu illa وهي لا تستعمل إلا في الخبر والحال والنعت wa na'ti fi harfi jar wa na'ti. والنعت. Lafal-lafal ini tidak digunakan kecuali pada Lafal ini tidak digunakan kecuali pada khobar, hal, dan na'at. al-na'at. Ini kata-kata ini nama-nama angka fu'al atau maf'al. Syukran ya Ustaz. Untuk Barakallahu. Jumpa lagi pertemuan berikutnya. Sampai sini jumpa kita. Al-Bahsu belum kita bahas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu.